Barangay Tibagan. Saan dito sir yung kan? Block 35. Sir, Block 35. Black 35. 35, Black 35. Uy. Ilocano ko yan. 35 pare, wala pang 35 sir. Ay, wala pa. Wala. Black 35, awanti 35 na lahat. Block 35 lang. Ano di Black 35 nung ilak na awanti 35. Ay, banda nga yung Block 35. Montilla Street, kaliwa na. Montilla. Well, Aji Montilla, tapos di Montilla, di kaliwa na. Anya, diretso ka na yun. Lagpas pero tonda. Sige. Montilla. Di ba, kanto, sir? Roger. Montilla Street. Doon tayo sa Montilla Street. Bye!